आज मैंने बहुत सुंदर दिन देखियो प्रभु हमको देखि अछंती प्रभुकर गौरव हो आज मैंने केते जण आनंदित होटु क्यों निमंते आज आनंदित मान होटु कौन पाए हां प्रभु हमनको सुंदर दिन देखले ता संगे संगे आ तीन जण प्रभु संतान प्रभु दासी माने जल दीक्षा नहीं अछंती प्रभुकर गौरव हो प्रभु महिमा पातु प्रभु महिमा पाए निमंते योग्य अटंती परमेश्वर निमंते और से भौणी मान निमंते उच्च करतल दे प्रभु जिसु एपरी गोटे शिक्षा देउथिले लोक मानकु गोटे विषय से जगह जिसु प्रचार करिवा को लागिले कहिवा को लागिले देखो जनकर 100टी मेष थिला तो सही समय गोटे हजी गला तार से कौन से व्यक्ति कौन से गोटे मेष हजी गला कौन खोजिया पे जीवन से 19टी मेष गोटे स्थान रखी से गोटे मेष को खोजिवा निमंते बाहरिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेतले से मेष को पाइवा को लागिला से ता कांधरे बुहोई की से घर को नहीं आसीबा को लागिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एग्जांपल जिसु देले गोटे पैराबल दृष्टांत एग्जैक्ट सेही सदृश जणे जदि विश्वासी बा अविश्वासी बा प्रभुकर सृष्टि जणे व्यक्ति हजी जाउछि अंधकार रे जाउछि आलोक ठारू तो परमेश्वर जेथे व्यक्ति जदि परिवर्तन नहीं कि यूटर्न नहीं कि आसुछि ताहा निमंते और स्वर्ग रे आनंदित होबो हालेलुया एतरे से मेष को जेपरि से व्यक्ति पाइला पर एत आनंदित हो जाउछि खुशी हो जाउछि बा गोटे मुद्रा जनकर हजी जाउछि सेतरे सब मुद्रा को लाइट लगे खोजोछि गोटे मां बा गोटे बापा बा जेबी सेतरे से मुद्रा के जा हजी जेते विषय से पाउछि बहुत आनंदित हो जाउछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से सदृश स्वर्ग रे मध्य जेतले जने व्यक्ति परिवर्तन होए यूटर्न ने पश्चाताप करे जे परमेश्वर ग्रहण करे यीशु को मुखर स्वीकार करे एवं हृदय विश्वास करे ग्रहण करे ताहानि मते स्वर्ग रे दूत माने पिता करे गोटे आनंदित होय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आई पढिबा लूक लिखित सुसमाचार 15 अध्याय तार 7 पद लूक चैप्टर 15 वर्स 7 आज पवित्र आत्मा प्रमाण को लाइफ रे किछि विषय प्रकाश करिया पे चाहे हां मु तुम मानको कहूछि यीशु कहले मु तुम मानको कहूछि सेही प्रकार रे जेउ मानकर मन परिवर्तन करबा को प्रयोजन नाही एपरि अन्यसत धार्मिक लोक मानको अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे एपरि जने पापीर निमंते स्वर्ग रे अधिक आनंदित हेबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मतलब स्वर्ग रे ताहाको निमंते आनंदित होबो छे सेलिब्रेशन करा जाउ छी यदि आपनक परिवार स्टिल आपनक निमंते दुखित अटंती एपरे बैप्टिज्म पाई के मद आनंदित नुहंते अनेक लोक माने आपण मानको अलगा एडवाइसमेंट दियंती कि जणे व्यक्ति छोट संतान जो बंध व्यक्ति जदि एज कोस प्रकार मायना करबा से यीशु को स्वीकार करूथिबो हृदय विश्वास करथिबो ग्रहण करथिबो से व्यक्ति को जल दीक्षा नेबा पाई केही मद मना करि पारिबे नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो जणे व्यक्ति जतले बैप्टिज्म नेउची जल दीक्षा नेउची यीशु को स्वीकार करछि ग्रहण करछे मुखर मत स्वीकार कर हृदय विश्वास करी ग्रहण करछि ताहाको निमंते स्वर्ग रे आनंदित होउछि पिता परमेश्वर कनिकट रे स्वर्गदूत मान कनिकट रे ताहाको निमंते आनंदित कर जाउछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो यीशु ख्रीष्ट सेति मते जगत को आसिले जेपरि यीशु एति मते जगत को आसिले जे मोर जीवन देबाकू बोले जीवन देवी पछे किंतु एई लोक माने नरक को न जानतो यीशु के तो फिजिकली नरक को जिया पूर्वे स्पिरिचुअली यीशु के नरक करो सेई फिजिकली बॉडी फ्लेश सहित महसूस करू छंती जे नरक करो टेंपरेचर केते हाई ता सेल्सियस केते यीशु क्लियरली जानि अछंती नरक आपण मानको निमंते प्रस्तुत करा जाय नथिला किंतु शैतान ता दूत मानको निमंते प्रस्तुत करा जायथिला जेतबेले लोक माने आलोक को भलो भी अंधकार को अधिक भलो पाइले अब परमेश्वर प्रभु आपनकर
जरूरत नुहे जेतरो यीशु ग्रहण करना दैट मींस प्रभु आपण मते इंपोर्टेंस नहते आपण आ मते नीड नुहे आपण मो प्रभु चाहू नै आपण नहले मते मु जीवन कटई पारिबी आपण नहले मते मु जीवन को बितई पारिबी सेपरि लोक कहूता व्यक्ति मान को परमेश्वर परित्याग कर दियंती आ सेता ताकरी मते वाक्य रही अछि जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 जॉन 8:44 पद जे माने परमेश्वर को परित्याग करि अछंती जे माने परमेश्वर को पिता बोली कहि नांती ए प्रत हृदय विश्वास करी ग्रहण करि नांती से माने मते गोटे वाक्य ओटे यीशु कहूता गोटे विषय तुमे माने तुम मानकर पिता यीशु से मानो कहले तुम्बे माने तुम मानकर पिता शयतान ठार उत्पन्न हो आउ तुम मानकर पितार हाँ। कामना साधन करिबा तुम मानकर इच्छा हाँ। से आद्यरु से आद्यरु नरघातक आउ से सत्यरे रहे ना से सत्यरे रहे नाही कारण ताठारे सत्य ताठारे सत्य ही नाही जेतेबेले से मिथ्या कहे जेतेबेले से मिथ्या कहे सेतेबेले से निजो ठारो ही कहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु कहूता कथा यीशु को जे माने पिता करि नाहंते यीशु को जे माने फादर सो ग्रहण करि नाहंते से माने अपोजिट पार्टनर को अपोजिट पर्सन को जतले से माने ग्रहण करूछंते बाज माने सत्य को भलो न पाई लाइट को पसंद रो जे माने अंधकार को भलो पाइले असत्य को पसंद रो भलो न पाई जे न ग्रहण करी से माने असत्य मिथ्या को भलो पाइले से माने शैतान रो पुत्र और संतान मान पंक्ति आ शैतान समर बापा होते आपण माने कोइ पारे आपण माने कोइ पाइबे नै मु बाप करूछि स्टिल मोर पिता ईश्वर यीशु ख्रीष्ट बोली डायरेक्टली आपण मानकर पिता शैतान बोली यीशु कहउछ तुमानकर पिता शैतान से आद्यर नर हातक से तमर सत्य ही नाही से जितले मिथ्या को से निजो ठारो कहे तारो से काड मिथ्या ने नाही कारण से मिथ्यावाद रो पिता होते से तो जो माने ए विष पिता को अग्रह कर देले यीशु को जे अग्रह करिसंती ग्रहण ही करनांती समाने मत से समय निज पिता को पागु पितांकर स्थान शैतान स्थान जो नरक ना निर्माण करेछि सेटुकु समाने मत चली जिवे जिस तीन मत आसिले जे नरकर पावर केते जिसु ता जाने छन जे ब्रह्म हेल विश्व नामे शिखतलु तो ए व्यक्ति माने मोर जीवन पछ देबा को पड़े मु जीवन देई देबी किंतु मु जीवन देबी आ जीवन मत नै जानि अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कि ए व्यक्ति माने लाइफ रे जदि से ज्योति रहिबो नाही ईश्वर का आत्मा बा पुत्र तोर आत्मा कृष्ण का आत्मा जदि रहिबो नाही ए माने जदि मृत्यु बरण करिवे ए माने जीवित होई पारिबे नाही तोमर जीवन देबी आ जो बाधा परमेश्वर करथिले मु तुमान को आत्मा देबा पे जाउछि नूतन आत्मा मु तुमान को देबी जी जी करे 11 पद हम जतरे देखु जतरे जोएल पुस्तक 2:28-29 हम देखु 30 पर्यंत परमेश्वर आई विल पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन द ओल्ड पीपल आत्मा को प्रत्येक व्यक्ति मान करी कटरे मु ढालिबा को लागिबी जी जी कहले 11 परमेश्वर को आई विल गिव यू द न्यू स्पिरिट न्यू माइंड नूतन मन देबी नूतन हृदय देबी प्रथम हृदय काढी दे माक्षम हृदय तुम्हार को देबी परमेश्वर विश्व वादा करितले प्रमेश करितले आज दिन रे से परि परमेश्वर जे यीशु को आसी के मृत्यु वर्ण कले सारा पृथ्वी रो पापी लोक मानक निमंते सारा पृथ्वी रो प्रत्येक व्यक्ति मानक प्रत्येक धर्म अवलंबी जते अछंती केवल ख्रीष्टान मानक निमंते रहे सारा पृथ्वी रे जते लोक मते वास करूछंती प्रत्येक जन को निमंते यीशु के तो क्रूस रे चढ़िबा को लागिले समाधि प्राप्त हले और तृतीय दिवस रिजरेक्शन हेबा को लागिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमार को बाप्तिज्म डुबन से विषय शिखौछि कोन आमार को शिखौछि आ यीशु को सहित मरुछु आ यीशु को सहित समाधि प्राप्त होछु एवं यीशु को सहित माने रिजरेक्शन होछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ देतन का बाप्तित होय छमे समते ख्रीष्ट को वस्त्र रूप रे परिधान करियोछु तो ख्रीष्ट आपन लाइफ रे देखा जीवा दरकार तो ख्रीष्ट पिता को इच्छा को साधन करा पे आस्थिले तो आज आपण जदी बाप्तिज्म नै छथि तो पिता को इच्छा को साधन करत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप आज बुझेइमु यीशु क्लियरली करे मत प्रभु प्रभु कहबा लोक अनेक स्वर्गत को जीवे नाही किंतु जो व्यक्ति मोर पितांकर इच्छा को साधन करे से केवल जाई पारि हालेलुया जे माने जे पितांकर इच्छा साधन करि पारिबो नाही
ଆମେ ଯଦି କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21-22-23 ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥାନ୍ତେ। मतलब ଆପଣ ଯଦି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ କଢ଼େଇ ନେବେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 7, ମାଥ୍ୟୁ chapter 7 ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମତେ ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖରୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ प्रभु मतलब ए जगह एक्यूरेट विषय लिखा है। प्रभुर मतलब जानछंती लॉर्ड, जोड़ा कि कैपिटल लेटर को जे LORD, लॉर्ड मतलब जे प्रभु रो अर्थ होची जण को ही बुझाए। प्रभु आपण जतले मुखर स्वीकार करूछंती यीशु को आपण प्रभु बोली से अर्थ प्रभु आपण को छोड़ा मोर केही मद नुहंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपण मोर सब किछ जट दियर एवरीथिंग तुम जो सब कि छोट बोली आपण यीशु को स्वीकार करूछंती सेटर अर्थ होची प्रभु बोली आपण कहउछंती। तो यीशु को आपण एवरीथिंग बोली कहिबा सत्वे यदि आपण माने ए गोटे जगह रे आपण माने रहि जाउछंती चल दीक्षा नवनती लज्जित होतंती आपण माने ऑल सिचुएशन को देखोछंती अन्य विषय को देखोछंती तापर प्रभु कहते यीशु पिताଙ୍କର इच्छा साधन करिया पूर्वे जल दीक्षा नेबाक लागिले बाप्तिज्म नेबाक लागिले बेनिची ताकर शुरुआत ला पिताଙ୍କ इच्छा साधन करिया लागिले। हालेलुया, जदिबा यीशु के जन्म ग्रहण करतले वाक्य अनुसार जाकी चेतला वाक्य ताको प्रॉमिस करा जायतला बात प्रोफेसाई करा जायतला एग्जैक्ट सही सदृश हेबाक लागिला आ यीशु स्टिल पिताଙ୍କର इच्छा को साधन करिया निमंते से समय बाप्तिज्म प्रथम नेबाक लागिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काली जे प्राण वाक्य सुनतो 2 दिन मत हम शिक्षा पाइबु जे यीशु केतले शिष्य मानकर पाद प्रक्षालन करूछंती से समय पितर कहले प्रभु आपनकर कदापि पाद को धरि दियंत नै मका योग्य नुहे मु गुडे अयोग्य पर्सन अटे। पितर को लाइफ रे गुडे हम्बलनेस का देखु प्रथमे मध्य जे यीशु के प्रथमे पितर को देखिले तो से समय पितर पचाले तुम जाओ से जगह डाण पड़ते जालो पकाओ तुम अनेक पाइबा को लागे माछो। तो से सब यीशु के वर्ड जतले कहले हम अनेक सकाळ तरो संध्या पर्यंत हे गला हमने किछि पाइना हताश निराश होई गलु बोली किंतु आपण जदी कहउछंती दुख भाबरे ठीक अछि पकी बोली से आगो को डगा नेबा को लागले बोट को नेले हम से जगह जतले जालो को पकाउछंती एपुरी माछो आसीबा को लागला डंगा जाको फुडीबा पर रहिबा को लागला जालो छिंडीबा पर रहिला इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज आपण जे यीशु कथा सुने आज आपण कार्य रे लागोछंते जो कार्य सुन आपण माने आज परमेश्वर कोनता डिफिकल्ट सिचुएशन रे आपण वर्ड को डिक्लेयर करोछंती आपण हस्त प्रसार होछंती तो से पर डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन मते परमेश्वर कहउछंती एपरि हम तुमको ब्लेसिंग करिबा जे तुमाने आ केरी करि पारिबो नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एपरि तुमको हम ब्लेसिंग करिबा जाके तुम बगरे रक्षानी मते स्थान जागा रथिबो सतिकी तुम बारे रखी पारिबो नाही। सेपरि जालो छिलिबा को लागिला जतले पितर विषय देखले शिष्य माने देखिले तो से समय यीशु को तळे पितर पाद तळे पुरिया को लागिला प्रभु मो पापटे आपण मोटर दूर को चली जाओ। तो शिष्य माने हम से जगह रे म देखि पाछु शुरुआत एवं तर एंड पर्यंत हम देखो जो पितर को लाइफ रे से निजो को बुझो निजरो यीशु के साथ कंपेयर करू यीशु जो माने यीशु जो माध्यम रे देखिया पे चाहउछन्ते बा यीशु जो रूप रे अछन्ते मनुष्य रूप रे थिबा सत्वे वही पर भीतर से सब क्लियरली जानि पला ईश्वर को पुत्र अटंती बोली। हालेलुया, ये जे मसीहा बोली जे पितर जानले से स्वीकार करले तो यीशु से समय कहले पितर तुम जे पत्थर मंडली पर मंडली मु तळिबी आ कोन से नरकर बळ तापरे जय करि पारिबो नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपण जे यीशु को स्वीकार करियछन से ही मसीहा अटंती से ख्रीष्ट बोली आपण को आज परमेश्वर आज ब्लेस कर स्टैंड करा पे जाओ छ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। से नरको टिकट ट्रांसले आपन को डायरेक्टली हेवन को टिकट
पूरा कन्फर्मेशन होय अछि किंतु ताहा कैंसिल हेबार मद संभावना अछि जदी आपण होली स्पिरिट गाइडेंस रहिले नै जे बाप्तिज्म तीन प्रकार कहउतली जे जोड़ा के अछि बाप्तिज्म जोड़ा कि होली स्पिरिट बाप्तिज्म फायर बाप्तिज्म वाटर बाप्तिज्म आ फोर्थ रे मते कहउतले बाप्तिज्म कर बाप्तिज्म जोड़ा कि जॉन कर बाप्तिज्म रे अनेक लोक बाप्तिस्म हेउतले जो माने जोहन को बाप्तिस्म रे बाप्तिस्म हेइतले से माने जतले पवित्र आत्मा यीशु स्वर्ग को जीवा पर जो पवित्र आत्मा ओले आसीबा को लागले जो माने जोहन को बाप्तिस्म रे बाप्तिस्म हेइतले से माने पुनर्बार बाप्तिस्म हेबा को लागले हालेलुया मतलब किछि तारो वैल्यू को न बुझी बाप्तिस्म नेबा लोक माने ताको जोहन को बाप्तिस्म बोली कह जाय जोने बुझी नांदी यीशु से अनुसार से मनो कर हे काल संपूर्ण वंश ए आगामी क्रोध पलायन तो के तुम्हारे को चेता बने देला अर्थात तुम्हारे को मतलब बिना केवल उद्धार पाइबने मते तुम्हारे कोन करे मते अनि जरो जब तुम्हार प्रॉब्लम आसीबो ना मुसीबत आसीबो ना अनेक लोक कह परी मैरिज पे से माने बाप्तिज्म नियंती आ डुबन नले मैरिज नले करेबा ना ए विषय कि जब फेलो को बुझी नांती दंड पाइबार मते संभावना रहिछि एका जे विश्वास करी व्यक्ति तो होए से परित्राण पाइबा को लागिबो आ जे अविश्वास करी व्यक्ति तो होए से दंडाज्ञा पाइबो लेखाइछि जे वैल्यू को न बुझी तार मूल्य को न बुझी यीशु से विषय को होचंदी जे मोर रोटी मो शरीर को उपयोग न करे मो जे शरीर को मूल्य न बुझी जे रोटी को भोजन करे से सेही रोटी रो से शरीर रो दाई हेबा को लागिबो से मूल्य बुझंतो से इटर्नल ब्लड सेउची अनंत अनंत काल गुण रक्त ताके भी आपण भावत ना यीशु जो दिन मृत्युवरण कले और से दिन रक्त समाप्त हो गला भविष्यत काल आसुथिबा पुत्र मान संतान मान को ऊपर मते से छुटकारा देबा पई उद्धार करा पई पाप क्षमा करे मते एवं मते से रक्त जीवंत अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु का ब्लड एवं पर्यंत लिविंग जीवंत अटे जीवित अटे ताके भी समाप्त हो नाही केबी तारो समाप्त एंड रो कोस प्रकार पावर तार समाप्त हो नाही जिस हमर परमेश्वर जे पर्यंत जीवित अटंती सो ब्लड रो पावर सत पर्यंत कार्य करिया को लागि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो पितर जतळे प्रकाश करूछते विषय तो यीशु कहले मु यदि तुम मानको धौत करिबि नाही तरे तमरो मोर कोस प्रकार संपर्क नाही जतळे विषय बुझोछते कारण से समय पितर मोद जानिछि यीशु कोठार यदि पलायन करिबि यीशु को सहित यदि मु रिश्ता डिस्कनेक्ट हेबा को लागिबो आई एम टोटली नथिंग मु किछि भी नोए आज आपण ए विषय काज बुझो छथि कि ए विषय जे आपण बुझो छथि आपण लाइफ रे इंस्टेंटली इमीडिएटली न्यू क्रिएशन स्टार्ट हेबा को लागि हालेलुया नूतन सृष्टि आपण तार आरंभ होबो जे माने कृष्ण तार तंते से माने वाक्य प्रकाश करे से माने नूतन सृष्टि होय अछते देखो पुरातन विषय लोप होय छे और नूतन शुरुआत बिगिनिंग से माने लाइफ आरंभ हो जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज हमें कृष्ण को थारे बाप्तित होय जो कृष्ण को ठारे अछो तमे नूतन सृष्टि हेबा मत आवश्यक अटे कृष्ण को सदृश हमें न्यू क्रिएशन हम लाइफ रे हेबा आवश्यक हम जेते लोक बाप्तित होय अछो हमन को लाइफ रे न्यू बिगिनिंग आरंभ हेबा आवश्यक ताजी सुनी नियंतु बाप्तित देवमान नै अछंती तो आम लाइफ रे न्यू क्रिएशन आरंभ होउची आ पुरातन स्वभाव प्रभाव ही रही अछि सब कुछ आपण माने इरेज कर दो डिलीट हे जाओ देखो पुरातन विषय लोप होय छे नूतन विषय आरंभ होय छे आज आपण लाइफ रे से नूतन विषय आरंभ हेबा आवश्यक अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो यीशु शक्ति मध्ये जगत को आसीले आपण पढिया समझते द्वितीय करत 5 रो 17 हम क्लियर पढा द्वितीय करिन्थियंस एणु जदि केही ख्रीष्ट को ठारे अछि जदि केही ख्रीष्ट को ठारे अछि तबे से नूतन सृष्टि होई सारी अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देखो पुरातन विषय को लोप पाई अछि देखो नूतन विषय सब होई अछि देखो नूतन विषय सब किछि होई अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखो प्रभु कहउछन्ती प्रत्येक विषय पास आउट हे गलानी सब विषय पूरा इरेज होय अछि सब किछि बीती जाय अछि आ तुम्हारे से विषय को स्मरण करो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ परमेश्वर तुमन को संध करो बाहर करी का लोक निकट गाणी अछन्ते आ से पुरातन जीवन थारो पुरातन
ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। जो पुरातନରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ମନେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଣ ତ circumcision ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ କହେ ତୁମର ମତେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ, ମାନଙ୍କର ଏପରି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କାଳ ସର୍ପରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷ ପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। मतलब ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଖତମ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଡ ହିଁ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କି କୋଉ ମହାମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କି କୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଖୁଦିତ ଦୂଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ଜୟ ସେ ପ୍ରଭୁର ମହିମା କରିବା ମାନେ ସେ ଜଳ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଓଭରକମ୍ କରି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ପୁରାତନ ବଡି, ଓଲ୍ଡ ବଡି, ଓଲ୍ଡ ଫ୍ଲେଶ୍, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଧୌତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇছে। ସେମାନେ ରିଜରେକ୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଶରୀର ସହିତ। ଯୋସେଫ ମହିମା କରିବା ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଭାବତିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ ରିଜରେକ୍ସନ ହେଇଅଛୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବଡି। ନୂତନ ଯେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ରହିଲେ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଅନେକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନେକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ଗଲି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ परमिशन दे दिले, पवित्र आत्मा को पूरा मतलब अपॉर्चुनिटी दे दिले, पूरा ताकरो फ्री पवित्र आत्मा को हमें जतले पवित्र आत्मा यीशु पिता को विनती करे आमान करे मते पठिबा को लागि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु सत्यनि मते तुम्हारे के जाना है, तुम्हारे पवित्र आत्मा का मंदिर अटो आ तुम्हारे अंतर में पवित्रता वास करंती। तो पवित्र आत्मा आज जते लोक रिसीव करनांती, आज रिसीव करि नियंतु। हालेलुया, ख्रीष्ट तुम्हारे गोटा रिवील देबा को लागिबे। क्राइस्ट रिवील, मसीहा रिवील देबा को लागिबे। मसीहा मतलब हम तीन भाव रे भाबू, पावर, अथॉरिटी, हमें भाबू अथॉरिटी और पावर, और जे पर से कहते ऑफिस वाली पोजीशन। यदि आपन अंदर से क्राइस्ट आसीबा को लागिबे, मसीहा आसीबा को लागिबे, होली स्पिरिट आसीबा को लागिबे, आपनकर तीनोटी विषय आपन प्राप्त होबा को लागिबे। आपन अधिकार पाइबे, आपन पावर पाइबे, आपन पोजीशन मोद आपन पाइबे यीशुकर संतान हेबा निमंते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु कहले तुमर जदि पाद मो धौत करिबे नै, तुमर मनुष्य कोन संपर्क नै। तो जो माने एला जल दीक्षा तो से यीशु पितर करे, प्रभु मोर पाद कोन, मोर पूरा मस्तकटार पूरा शरीर ही मते धौत करंतु। माने बाप्तिज्म को बुझाय। जेता प्रथम जन 5:8 पद पढु, एपर लेखा जल, आत्मा एवं रक्त ए तीन जन साक्ष्य दियंती, आ तीन जन का साक्ष्य एक ओटे सत्य ओटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल मतलब बाप्तिज्म को बुझाय, आत्मा मतलब होली स्पिरिट को बुझाय, एवं जो रक्त मतलब यीशुकर क्रूसिफिक्शन को बुझाय, यीशुकर क्रूसार्पित को बुझाय, यीशुकर क्रूसार्पण को बुझाय, क्रूसिफिक्शन से पैशन को बुझाय। यीशुकर जो जाय क्रूसार्पित हले से विषय को तीन जन गोटे साक्ष्य दियंती। हालेलुया, आप ए विषय को अवॉइड करिके आपण मन अवॉइड करिके आगु को जाई परिबे नै। पवित्र आत्मा मते से विषय शिखाय, क्राइस्ट विषय रे आज बाप्तिज्म मते हम से ख्रीष्ट का विषय शिखाय, से ब्लड मते आज मते प्रकाश करछि आज यीशु को विषय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। से ब्लड रे ऊपर कहे विक्ट्री द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु को रक्त रे विजयता रहि अछि, चंगाई रहि अछि, प्रोटेक्टेड आपण मन टंदी आज यीशु को आपण सेव्ड मते टंदी, उद्धार प्राप्त होय अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पुरातन नियम जो रक्त बेदी निकट रे छिंचा जाउतला, आज टेम्पररी निमंते वर्ष को थरे वर्ष प्रति वर्ष करा जाउतला, यीशु एकाथर को मृत्युवरण करिया द्वारा आमानकु पूरा पवित्रीकृत में धार्मिक गणित होई अछि। आमे समस्त पढिया एवरी पुस्तक 10:10 पद आमे समस्त करिबा। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 10। यीशु कृष्ण को शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आमे माने पवित्रकृत होई, आमे माने पवित्रीकृत लडी होई सारियो छो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏହା ଶିଖାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଶିଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଏକାଥରକେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ପିତାବା ଦ୍ୱାରା, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇସାରିଅଛୁ। We are righteous person। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଦିନ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ବାପ୍ତିଜିମ୍ ହେବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛୁ, ତ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନ ଯାଉ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଉ। ଆମକୁ ଦି ତିନିଟା ରେଫରେନ୍ସ କରିବା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିତର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2:9। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ତୁମେ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେପରି ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ଅଂଶୀ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେପରି ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ମସ୍ତକଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଂଶୀ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିମ୍ ହୋଇଯାଉ, ବାପ୍ତିଜିମ୍ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ଏକ ଶରୀର ହୋଇଅଛୁ। ଏକ ଶରୀର, ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଜହନ 1:12ରେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଅଛୁ। ଅଥରିଟି ମିଳିଅଛି ଆମକୁ। ଯଦି କେହି ବିଷୟିତ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛେ, ଆପଣ ଅଧିକାର ସହିତ ଆଜି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଆଜି କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ ମାଇଟି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାକର ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦାସ ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାସ ପରିବାର ଡାକୁ ନାହିଁ, ତୁ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମର ଯେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ପୁତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଦାସମାନେ ଖାଇକି ଆଉ ବଳି ପଡୁଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଯିବି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ କହିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଉଟା ନେଇକି ଯୀଶୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ପିତା ତାକୁ ଦୂରଠୁ ଦେଖି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବେ ପିତା ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେମ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଟର୍ନ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି, ପିତା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ତ ଭୋଗ କରନ୍ତି ପିତା। ମାନେ ପିତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ଲଭ୍, ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଜି ରିଲିଜ ହେଉଛି। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ରିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଦେଖିବା, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିଜ ଆପଣ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ନିଜ ୱାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା କି ନେଗୋସିଏସନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ରିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। ତା ବଇନା ସବୁ ସିଲ୍ କରି ଇଏ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବୋଲି। ଓ ତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସିଲ୍ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ସେ ରିଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ସିଲ୍ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କନ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭର ଭାବୁଅଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ରିଙ୍ଗ କୁ ଆଜି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝାଏ। ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ମାତ୍ର ଭାବୁଛୁ ଅଭିଷିକ୍ତ, ମସିହା, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି।
सारा प्रति मृत्यु को जय करते ईश्वर अटंती ख्राइस्ट हालेलुया अनॉइंटेड वन बोली कह जाए अभिषिक्त व्यक्ति बोली कह जाए आमे देखुतलु से सब वस्त्र दिया गला और चप्पल से समय में दिया गला आज आपण मन को कहे छै से चप्पल से जोड़ा जोड़ा कह जाए फुटवेयर बोली आपण मन जो विषय दिया जाउची जो सैंडल कोई परिबा चप्पल कोई परिबा आपण जो स्लीपर दिया गला a spiritual sleeper अट हालेलुया प्रेज लो जो इस्राएल लोक माने जतबेले सेमान को प्रवेश बाहर कर मिस्र देश आनिले सेमान जतबेले चालिले सेमान कौन प्रकार चप्पल की कौन प्रकार नष्ट होई नथि हालेलुया प्रेज लो मतलब मुके पे चाहे ता गुडे सुसमाचार को बुझाए आ ईश्वर को रास्ता रे चलीबार विषय को बुझाए प्रभु गोटे आज्ञा दो छंदी आज तुमने होली स्पिरिट को तुमको दिया लाइफ रे दिया गला आज तुम्हें होली स्पिरिट ऑफ गाइडेंस से तुमने आगु चलो होली स्पिरिट तुमको जेपरी गाइड करछते से अकॉर्डिंग तुमने आगु को यात्रा करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मूसा को से समय पठेइतले गोटे नेता लीडर सदस्य से समय से मूसा समस्त को गाइड करूतले हेले अनेक लोक प्रचेष्टा करूतले अनेक लोक माने से समय विरोधी होतले से विरोधी हेबाक लागले किंतु आमे देखोछु से समय अनेक दुख अनेक प्रॉब्लम में फेस करे सब मूसा समय को ने कि गुडे कानान देश को समय को पहुंचवा को लागु छन हालेलुया प्रेज द स्टिल समय पहुंची पाले नहीं दुई जण केवल जाई पाले से जगह रे जियोसो एवं कालेब अनेक विषय किंतु मो कहे पे चाहे परमेश्वर तुम्हारा जो अंधकार बाहर करी काढले तुमे समय गुण को कीर्तन करे आवश्यक आराधना करे दरकार तार महिमा करे दरकार आमे आर्गुमेंट करे पे परमेश्वर हमको डाकी नाती से अंधकार हमको आर्गुमेंट करे पे हुए हमन को प्रभु को सहित बचोसा करे पे हुए किंतु प्रभु हमन कोन पे डाके छथि ताकर महिमा करे निमंते ताको प्रशंसा करे निमंते ताको धन्यवाद दिवंते परमेश्वर हमन को आह्वान करे कॉलिंग करे छ हमन कॉलिंग कोनटे प्रभु को महिमा करबा निमंते हालेलुया जेते प्रभु को तुम्हारे महिमा करिवो जेते प्रभु को प्रेज करिवो सेते तुम्हारे ऊपर उठिबा को लागिवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें सलमान को देखो दाऊद को देखो जते से ईश्वर को महिमा करथले स्तुति करथले प्रभु तक एते ज्ञान रे आउरी बोल आपण मान प्रत्येक विषय इनक्रेज हेबा को लागिवो आज प्रभु को महिमा करनाते सेते मध्ये आपण जो जगह रे सेति की आपण महिमा करे आपण ज्ञान विजडम नॉलेज आपण को बुद्धि हेबा को लागे बुद्धि प्राप्त इनक्रेज हेबा इंप्रूव हेबा को लागिवो सब कुछ इंप्रूव हेबा को लागिवो आज आपण ईश्वर को महिमा करी देखंतु गौरव करंतु प्रत्येक क्रिटिकल सिचुएशन में मध्ये तर प्रभु आपण मन को लाइफ रे कार्य करी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमरे जर देखो प्रभु कोन अंधकार बाहर करके अपन को आलोक को आनी छथि ताकर महिमा करिने मते आगुडा में देखो प्रथम जोहन हमें 3 रो 14 पद में देखो फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 आमे माने जानो जे आमे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करियोछो जेणु आमे माने भाई मानु को प्रेम करूछु जे प्रेम करे नाही से मृत्यु रो अधीन रे थाए देखंतो एटा प्रेम विषय प्रकाश करे जे भाई मान को हमें यीशु जे आपण को प्रेम कले प्रमोद कहउछंती प्रेम मत अन्य मान को तुम प्रेम कर शत्रु आत्मतुल्य प्रेम करो तुम पुरातन रथिलो घृणा करथलो शारीरिक फल तुम लाइफ रे थिला ए समय परमेश्वर को तुम ग्रहण कलो यीशु को स्वीकार कलो विश्वास करे पवित्र तुम ग्रहण कलो आत्मा को फल अनुसार तुम चलिया को चेष्टा करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु मृत्यु को प्रथम अंधकार प्रभाव प्रभु काढले आ मृत्यु रु तुम्हारा को काढी के जीवन रे प्रवेश करियो छंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड द इटर्नल लाइफ द एवरलास्टिंग लाइफ को परमेश्वर तुम्हारा को आनी छंती अता टेम्पररी लाइफ नहे इटर्नल लाइफ अनंत जीवन को तुम्हारा को आनी के आछंती परमेश्वर ए विषय यदि आपण माने हरो छंती ये अपॉर्चुनिटी यदि आपण माने हरो छंती बहुत बड़ विषय हरो छंती प्रथम आपण माने को मृत्यु को बाहर करी आपण को जीवन में प्रवेश करिले अंधकार बाहर करी के आलोक को आनिबा को लागले महिमा जे पता गौरव करिया को लागिलो तो आपण माने जिते लोक बाप्तिता माने होइयोछु हमें ख्रीष्टन को ठारे बा ख्रीष्टन को ठारा बाप्तित होइयोछु हम यीशु को सहित मृत्युवरण कलु हम यीशु तो समाधि प्राप्त कलु और रिजरेक्शन मध्ये हेबा को लागिलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
পুনর্থিত হয়েছো আমি পড়ো পুনর্বার ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ରୋମିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଆମେ ଖୋଲୁ Romans chapter 6 verse 4 ଅତଏବ ଆମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ मतलब ହୋଇଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ହଁ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଦୃଶ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ଯେମିତି ତାର ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଗିଲ୍ଟି ନଥିବ ଭୁଲ ହିଁ ନଥିବ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ହୋଲି ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ପୁରା ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ से एग्जाम विशेष नूतन विषय आम लाइफ रे शुरुआत हे जाऊ प्रत्येक विषय हमर नूतन स्वभाव हे जाऊ सब विषय नूतन हे जाऊ आम लाइफ रे न्यू हे जाऊ नेचर हमर कैरेक्टर बिहेवियर हमर टॉकिंग स्टाइल लाइफ स्टाइल सब विषय आज चारो नूतन हे जाऊ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपॉर्डर 5 पद मध्य କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଏକଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଗଲା ହାଲେଲୁୟା जब रिजरेक्शन हेई परिबा माने से पुनरुत्थान दिन रे आ जब रिजरेक्शन हेई परिबा सेति मध्ये माने शरीर जल दीक्षा द्वारा माने समाधि प्राप्त करियछु एसर हम किछ रेफरेंस देखिबा ओरी हां रेफरेंस आपन किछ कहबी हमरे समस्त खोलिबा जे प्रेरित 22 रो 16 पद में देखिबा अबना बश्यबन पूरी किरी पढ़ तो प्रेरित पुस्तक ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? हां ଉଠ, हां ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଅ, हां ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मतलब हमें गोटे विषय को से करे हमें देखुचो एपरि कह जाए उठो तू काहे विलंब करछो आ तुमने बाप्तित हो आ प्रार्थना करी तुमने पाप को पूरा परिष्कार हो जाओ ए जे अपन मन को लाइफ तो प्रार्थना जीवन काटिया दरकार बाइबल रीडिंग स्टार्ट हेबा दरकार पूरा एंड ऑफ द लाइफ आपनकर जीवन शेष संध्या पर्यंत आज अपन जो विषय निष्पत्ति नेबे आ सेही परि करी की देखिबे हालेलुया माने गत दिन हमर काছে शिखुतलो जेपरि आत्मा बिना शरीर मृत सेही परि कर्म बिना विश्वास मद मृत अटे कार्य रे आपण माने देखि के आवश्यक और बाइबल रीडिंग आज करिवे प्रेयर टू आज टू बाइबल रीडिंग शुरुआत करिवे प्रेयर आज टू स्टार्ट हो कि तुम मन लाइफ फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो तो आज टू आपण माने स्टेप जदी पके छथि आ बैक स्लाइड हे जांतु ना प्रो तुम को मृत्यु बाहर करी कानिले बाइबल प्रकाश अंधकार काढी कानिले आते पुरातन जागाटर तुमको बाहर करी काढिले जे प्रकार तुम गुण कीर्तन करो महिमा करो सेथि मध्ये तुमार पाणी अछंती आ तुमार को बाप्तिज्म नै गेले समाप्त हो गेला सेथि मध्ये नय आ तुमार को तुमार लाइफ एबेठे शुरुआत होते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें पढो कलेश तार 2 रो 12 पद मध्ये पढि जाओ पढ दो ତୁମେ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ देखो दो जतन बाप्तित होइछो हमें समस्त समाधि प्राप्त होइछो ख्रीष्टଙ୍କ सहित ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ହଁ। ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम कहा सहित उत्थित होइछो ख्राइस्ट सहित तुमाने उत्थित होइछो हालेलुया से विषय सारे पुनर्बार किछि विषय कहै पे छै हम ए जगह जे विषय रहौ हम ख्रीष्टଙ୍କ सहित ही उठिछो तमाने साधारण व्यक्ति मान नो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बाप्तिज्म में विषय शिखाय जे प्रामे देखुतलो
ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ଯେପରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପରି ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯୋହନ 2:19 ଦେଖ ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। সেই সময়ে ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏ କିପରି ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଯୀଶୁ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। সেই সময় যীশু তার মৃত্যুবরণ কলে যীশুଙ୍କର ଶରୀର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। সেই সময়ে কেবল খ্রিস্টଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲୁ। ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେପରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଶୈତାନଟି ଆଜି ଆମର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଏମାନେ ରିଜରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଜି তিনি ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶୈତାନ ମନା କରୁଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। সেই সময় সমাধি প্রাপ্ত হেবারে মধ্যে শয়তান দেও নথিলা। সেই সময় সমাধি যেপরি পরাজীবন যীশুଙ୍କ শরীর সেদিন মধ্যে আজ পিলাতଙ୍କ নিকটକୁ ସେ ସମୟ ନିକୋଦେମ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯୋସେଫ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାଗ ଶିଖୁଥିଲୁ, ଯେମାନେ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ନିକୋଦେମ ଅନ୍ଧକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଶିବାର କରିଥିଲା ଆଉ ଆଲୋକ ସମୟରେ ମିଶିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ଯେ କି ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗି ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ବୁଝୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଲେ ସେତେ ଶରୀର ମାଗି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ। ତାହା ନୁହେଁ, ଶୈତାନ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶରୀର ଯେପରି ଆଉ ଉତ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଦବା କରିକି ମୁଁ ରଖିବି। ସେ ଅନ୍ଧାର ସେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଅଛୁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରିଜରେକ୍ସନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରିଜରେକ୍ସନ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାର ଥିଲା। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ନାହିଁ। ତ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜି ଅନେକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଶରୀର ଯେପରି ବନ୍ଧନ କରିବା 9ଟି ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା, ତାପରେ ନୂତନ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା ଆଉ ପୁରା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋମୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସିଲ୍ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଗଲା, ପୁରା ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ଲଗାଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ। ତା ସହ 9ଟି ବନ୍ଧନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଇମାଜିନ କରିପାରୁ ଯେ 33 କୋଟି 31 ଦୂତମାନେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ବା ତୁମାନେ ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲା ସେ ଉପରେ ବସିକି ଉଠିବାକୁ ହେବନି, ଉଠିବା ପୁରା ଦବା କରିକି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରିଜରେକ୍ସନ ହେଇଅଛ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ତ୍ଥାନ 9ଟି ବନ୍ଧନକୁ ଜୟ କରିକି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 9ଟି ବନ୍ଧନକୁ ଜୟ କରିକି ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିକି ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିକି ଆସିକି ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଅଟୁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାରେ। ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ସମୟ ତା ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଦେଖ ଯଦି ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ କରିନେବି। ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନବିହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ କରିନେବି। ଯେତେ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ এই ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ এই ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରିଜରେକ୍ସନ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଜରେକ୍ସନ ଯଦି ସତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସାରି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଫେସ ଆଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରିଜରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନେବି। ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇସାରିଅଛୁ, ଆମେ ବସିଅଛୁ, ମତଲବ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ନୂତନ ଜୀବନରେ ମାନେ
ଆଗକୁ ପଢୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନିହାତି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପଢୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ତାର 10:39 Acts chapter 10 verse 48 ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ मतलब ଅଣ ଯୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଣ ଯୁଦୀ ମାନେ ବିଜାତି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଡେଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ ତାଙ୍କେ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ନିରୂପିତ କଲେ ନାହିଁ ବା ଏ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ନେବା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ବାପ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବାପ୍ତିତ ହୋଇନାଉ ନିଜକୁ ତୈୟାର କରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ବାପ୍ତିତ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଫେସିଓ 5:26 ପଦ ଦେଖିବା। ଏଫେସିଓ 4:5 ପ୍ରଥମେ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ 5:26 ପଢିବେ। ଏଫେସିଓ chapter 4 verse 5 second ଏଫେସିଓ chapter 5 verse 26 4:5 ପ୍ରଥମେ ପଢନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନାହିଁ ଅଲଗା କୋଉ ନା ନାହିଁ ଅଲଗା କାହା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇଛୁ ସମସ୍ତର ଏକ ପିତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହା ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ପଢନ୍ତୁ 5:26 ପଢିବା। ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ତାପରେ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା मतलब ତାହାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୋଇଛୁ କି ନିଖୁନ୍ତ ହୋଇଛୁ କି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଡିସିପ୍ଲିନ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ରହିବା ଯେପରି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ କହିଥିଲି। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ କରାନ୍ତି ଯେ ବାପ୍ତିଜିମ୍ ହେବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି ନିଜ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାପ୍ତିଜିମ୍ ଯେତେ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ସଦୃଶ ହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇପରି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5:23 ପଢନ୍ତୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତେସଲୋନିକେ chapter 5:23 ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ ଆଉ ତୁମର ଅନ୍ଧକାର ବାହାରି ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ ଆଉ ତୁମର ମିଥ୍ୟା ଯୋଉ ପିତା ତୁମର ଶୈତାନ ଥିଲା ସେ ବାହାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା କରିଅଛ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର ପବିତ୍ର ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବାପ୍ତିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସଦୃଶ ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା ଲୋକ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଯାଇପାରିବେ ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଷ୍ଟ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ତୁମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତୁମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଜନ 5:3 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ
ଆଉ ଜହନ ତାର 14 ତାର 15 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପାଳନ କରିବ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ 5-3 ପରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ବୋଝ ସହକାର ନୁହେଁ ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯାକୋବ 2:26 ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ ଯାକୋବ 2:26 James chapter 2:26 କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ ଅଟେ ସେପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଅଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ବୃଥା ଅଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଜାତ ହୁଏ କଣ ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ 10:17 ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ହାଇଲାଇଟ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଶ୍ରବଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଯାହାତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବିଲିଭନେସ୍ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ ବିଲିଭନେସ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେତେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆଉ ପାପ ବିଷୟ ପବିତ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ଶିଖେଇବେ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାପ ବିଷୟ ଏବଂ ତ ବିଚାର ବିଷୟ ଶିଖେଇବେ ପାପ ବିଷୟ ଏହା ଶିଖେଇବେ ତୁମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାଅ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହିଁ ପାପ ଅଟେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଲିଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧୁରା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରହିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ମାସିହା ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଆଗ ଠିଆ ହେଇଯାଉ ବାଇବଲ ଯାକ ରଖୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କେଲେ ଖୋଲିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 6:24 ଠାରୁ 26 Numbers chapter 6:24 to 26 ଆପଣ ଶେୟାର ଦେଖିଥିବେ